ओं श्री माता शरणम मम। ओं श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित समस्त पुण्यात्मा मान को प्रणाम। आज आम आलोचना करिबा हे नीरवता तुमे कथा कुह। साइलेंस। हे नीरवता तुमे कथा कुह। काम करूथिली अधा करी साइलेंस आउ स्पीच उपर काम करी अधा करूथिली बसिकरी आम टाइम हो गला जॉइन कली जहाँ तार पार्शियली किछिटा आलोचना करिबा। हे नीरवता तुमे कथा कुह। एठी जो दी टॉपिकटा भितर दीटा शब्द आसुची गोटे हूँ नीरवता साइलेंस कथा कुह स्पीच। तेणु ये दुईटा जाक भितर एक बालांस समन्वय आने चेष्टा करिबा, एक संक्षिप्त आलोचना चेष्टा करिबा परवर्ती अवस्था ताकू आउ टिके दीर्घायित करने को प्रयास करिबा। आपने नीरव ये जो दुईटा शब्द भितर आपण मैंने भल भाव जानी साइलेंस कौन स्पीच कौन। तेणु जो साइलेंस आउ स्पीच को लेकिन जिते आम आलोचना करूँ आलोचना करने पूर्व जब मैटेरियल वर्ल्ड जब बाहर पृथ्वी एक्सटर्नाल वर्ल्ड देखिए ये दुईटा बहुत यूज हुए। लोकंकर किसी काम न था कहू 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 कुआड़े चली जाती कही जाती आम जानू। इवेन आम आध्यात्मिक स्तर में माँ कहते आम कहू कहू किसी न जाणिक बहुत किसी कही जाऊँ कहवाक पड़ुची बोली कही जाऊ एवं कहवाक नीरव रही माँ कहते जो आवश्यकता ना बर नीरव रही भल होता। किंतु आम नीरव रहा भल पाऊना कथा कहवाक बेसी चाहूँ कारण आम हूँ गोटे गोटे कथा कुआ जंत्र मनीष को आउ गोटे अलग भाग में मनीष को विभिन्न प्रकार संज्ञा दि जाए जहाँ कहते गोटे स्पीकिंग टॉय बोलिक कह जाए कथा कुआ कंढे खेलना यही जंत्र बोलिक कह जाए। तेणु जो पिलाटाए ये जो आम टॉपिकटा रखी आलोचना करने हे नीरवता तुमे कथा कुह पिलाटा जो जन्म हो जाइथिबो सी अनुभूति आपण मानकर समस्ते थिबे देखिथिबे अनुभव करिथिबे सेति बेला पर्यंत अपेक्षा करी रहिथिबे पिलाटा केतेबेले चित्कार करिवो कुहा बोलिक गोटे शब्द कहबो जोटा कि कोह अहम बोलिक बारंबार मु आपनको कहिछि कोह अहम से पचारुछि मु किए मु कुआडे जाउछि से यही कथा पचारुछि से भाषण देवा ପାଇଁ आसुनी कुआ कुआ कहिक आपनकर अटेंशन को ड्र करने चाहूनी आपंकर जो इच्छा शक्ति को डाणवा को चाहूनी आपण अनई से केतବେଳେ पार्टी कर देखिए मार मातृत्व पापार पितृत्व एवं आपणकर जो मैंने चारिपटे अच्छी सबूक तो ता परिपूर्ण हो अपेक्षा करें कि पिलार से सब जिन न था से गोटे भिन्न पृथ्वी भीतर को आसी तेणु से भिन्न कथा पचारुची मु किए मु कुआडे आसी देव शिशु चले नरकर अभिसारे भगवान तुम्हें निद्रित केउठारे पिलाटा पचारुची मु किए से कौटिक आसी जाऊँ कुआडे कौन पाई आसिली उद्देश्य कौन यही कथा पचारुची किंतु आमे भावुँ आम मातृत्व आम पितृत्व पूर्ण हो गला आम परिपूर्ण हो गलु कारण आम सी चिल्लेला कथा कहला कथा को न कहले तो किसी ना कारण आपण मैंने पिला देखी थे पिला सहित मिसी थे आपंकर निजर पिला थी आपने भी केवे पिला होइथिबे। तेणु से कौन कहे पिलाटा केतବେଳେ पार्टी कर कथा कह से आपण मैंने कौन कहते व्यस्त विव्रत होकर अनई केतବେଳେ से पिला पदे कथा कह से कथाटा शुणापी आतुर व्यग्र होकर रही उत्सुक होकर रही से केतବେଳେ पदटे कथा कहपर पिलाटा जो बढ़ीज पिलाटा धीरे धीरे कथा कह अनेक समय तक अपेक्षा कर माँ बोलिक कहला बेलू आपंकर केमी हृदय में आंदोलन आसूब आप जानते अपेक्षा करेंगे बापा मैंने जो मैंने होते से बस ईर्षा करुवे माँ बोलिक डाकीदेला देखला बेलू मत बापा बोलिक डाकिला ना से अनेक समय नाला जहाँ भी हो जो पिलाटा टिके बढ़िया आरंभ कर कथा कहवा आरंभ कर आपन को लगुव जमी स्वर्ग सब मिल जाऊँ सबूक कम छाड़ी देकर बसबी पिलाटा सहित टे कथा हेबी। मूर्ख भी अच्छी बात करता है लेकिन कभी कभी अल्प अल्प कथा कहे तापर समयटा गड़ी जा आरंभ कर पिलाटा बड़ पाटे बड़ धरणर बड़ कथबार्ता कर बेसी गपी गपी आरंभ कर आपंकर जो धैर्य न शुणापी दियो ताको बंद कर दियो एग्जाम्पल नियंतु आप बुझीजे पिलाटा जो कथा कहून बसुव से आपरे आणिक 10 हल 20 हल पोशाक आणिक जमा करदे मो पुओ तेणु पिंधब नहीं तेणु जहाँ तो कर सब तोरी तेणु तू ताको कथा कह भलक खा भलक पोशाक पिंध किसी दिन गलापर एमती एक अवस्था आसिक पहुँचो पिलाटा जो आसिक पहुँचुव जे चल आम गोटा कपड़ा किणवा ना आज तो किसी तो पर्व ना गणेश पूजा ना सरस्वती पूजा ना दुर्गा पूजा ना जन्मदिन ना अरे से पैसा तो किसी दिन गला पूर्व तो आणिक ओजाड़ुथु एवं कौन असुविधा है एवं कौन असुविधा है किंतु एभलिया प्रश्नर उत्तर क्या पाखे ना
हुए तो निर्भर करुच्ची निजर लेयार नहीं करी इवेन कोटिपति होती कौन ना पशी पाठ पढ़ेवा आरंभ कर पिलाटा खराब हो अधिक तार जी आवश्यकता ताठू अधिक जब दिगले पिलाटा खराब हो पिलाटा खराब हो किंतु से पिलाटा जो घरे शोई तार कथा बाहर ना से आणिक जमा करूँ आणिक देखुलू खेलना आणिक देखुलू दुनिया देखुलू पिलाटा बड़ हो गला कहूँ चल एक्सप्लानेट जा छोट पिला बेले मत खेल देखुलू से चल एक्सप्लानेट जा ना टंका गुड़ाक पानी भाया खर्च हो जाऊँगी तेणु मुझे ना भावतु या किए दायी धीरे 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 बढ़ी जाऊँगी आम भितर से जो चेतनार अभिवृद्धि हवा बदल से कौन कह डिग्रेडेसन तलू को चली जाऊँ किसी समय पर कौन कर पिलाटा कथा कहवाई अपन कथा शुणा उत्सुकतार सहित अपेक्षा कर पिला गपिवा आरंभ कर हे कथा बंद कर जा पाठ पढ़ू जा अरे से बापटी केवल आ भितर समय टी गड़ी जा कथा शुणापी आप व्यग्र थे बर्तमान कथा बंद करने व्यग्र अच्छा आवश्यकता अच्छी आध्यात्मिक जीवन में जीवन प्रगति में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट निजर इवेन बैटेरियाली बा एक्सटर्नाली आईक्यू डेवलपमेंट करने नीरवतार आवश्यकता अच्छी किंतु जेतिकी कथा कहवा कथा ताकू बदल आप रखिए ना इवेन अनेक समय आम से कथा जिनस देखू आसुवा गपुवा 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 देखा सब समस्त कौन नीरव हो गले तेणु आम भी नीरव हबार प्रयास करवा प्रचेषा करवा एमती प्रचेषा करवा जे एक समय आसिक पहुँचब चल गोटाए दिन संपूर्ण भाव में नीरव रही अन्य दिन गपिवा आरंभ करवा आउ कि ना आम गपिवा आरंभ करवा ये कौटी गपिवा रिलिक्स फुल सजेला बेलू गपिवा पाठचक्र बसला बेलू गपिवा गपिवाटा गोटे आम भितर जमी गोटे मानिया हो जाइथिबो मान्या होते जहाँ गप आप सब संग्रह कर रखिथे जो रिलिक्स जो जोठी नीरव रहा कथा से गपू जो गपिवा कथा से नीरव हो जाऊ तेणु गोटाए दिन कौन ना से गपिवा से जाकर पहुँचा घरे आसिक पहुँचला बेलू नीरव रही कौन ना मुझे फुल सजेक आसी पछरे ता नुहे ता पछरे ता हुए एमती थी आलू आने कही पियाज आने कही खाया कही भूलिक आप पलि आसी पुणी मार्केट को किए जी तेणु नीरव रहीगले भल चलना बाहाना तेणु से आम चिंता करूँ आम कौटी केमी रोचु कि छलना करुचु केमी रोचु तथापि छलना करने को आमको भल लगे छलना करने को आमको भल लगे तेणु गोटे जिनस हूँ कौन ना बालांस कर बंचा जहाँ कहते स्पीच आउ साइलेंस भितर बालांस कर मसरे 29 दिन बा 30 दिन जोर गपिबी दिन राति गपिबी गोटाए दिन एमती कथबार्ता करी पूरा एकदम निर्वाक मौन होकर बसबी अरे निर्वाक मौन कहीं आसिक पहुँचला बेलू तोर घरे जो कम गुड़ाक अच्छी घरे जो निहाती दरकार अच्छी ऑफिस रे जो कम व्यवसाय जो कम ताकू किए कर ना मुझे नीरव हो जाइबी केमिति से जीवन को बुझी ता नुहे आपणकर कौन हो नीरवता नुहे जे एसेंशियल कथबार्ता करेंगे ना स्पीच माने नुहे जे बाचाल हो तेणु जी अच्छी ताहारी भितर गोटे बालांस रखिक मेंटेन करमको जीवाक पड़ो नीरवता तुम्हें कथा कह एमतीका गोटे शब्द आसी गोटे दुटा एग्जाम्पल आपको दौर से आप बुझीजे बुझी जाऊँ गोटे बेले बेले मध्य फेल कर गपिवा आरंभ कर स्मरण शक्ति कमीज जमी आप जानी स्मरण शक्ति कमीज मुझे गोटे दुटा लाइन कहीदे सारे तापर आम आलोचना भितर को जा ये जो साइलेंस स्पीच भितर जो आलोचना आम करूँ माँ कौन कहते दीटा भितर मुख्यतः श्री अरविंद विभिन्न प्रकार बुझे स्पीच कैन बी ए टूल फॉर क्रिएशन स्पीच कैन बी ए टूल फॉर क्रिएशन लोक अपेक्षा कर रही अनेक रही आपण पार्टी जहाँ बरी बाहर ताकू नहीं लोक कविता लिखे गीत लिखे ताकू नहीं आपंकर बायोग्राफी लिखे आपण मैंने नीरव होकर बसी जो जिनस होती जी बाक संयम करुँच जो गोटे शब्द बाहर जीव से हूँ वेदर गार किंतु अनेक बेले आप गपी 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 चलते कहार धैर्य अच्छे किए शुणा चाहूँगी बा श्रीमंत तो सब लिखिदी जाइए आम कौन अधिका कहीपर अधिकता को जापर एमती जापर कहीपर जदि आप साधना थी जदि भितर को जाइए ताहले से जो तत्व को से सत्य को किछि किछि अनुभव करते से लोक शुणा अपेक्षा करोटा कि गोटाए दिन में साधु सन्थ मैंने करुले लोक अपेक्षा कर कागज कलम धरिक बसी रेकर्डर धरी बसी केतबे से बाहर तेणु स्पीच गोटे स्पीच इज ए क्रिएटिव पावर सृजनशील शक्ति से काम करने आरंभ करे एवं सृष्टि करे कैन बी ए टूल जदि प्रोवाइडेड जदि काम 24 घंटा जब गपुथब किए शुण गोटे पद कथा कह गोटे पदा कथा कहते यहाँ बहुत माने देखिए इफेक्टिव हम गपुथे से जिन को 20 थर गपुथे शुणुची किए से कहार धैर्य अच्छी कहार जिनस अच्छी तेणु कहते साइलेंस कैन बी ए टूल फॉर क्रिएशन ना सॉरी स्पीच कैन बी ए टूल फॉर क्रिएशन जो सृजनी शक्ति जो सृष्टि करुँची से कौन कर गोटे टूल हो गोटे जंत्र हो किंतु साइलेंस से कौन कर पर्टिकुलाली
जदि आप कंट्रोल करेंगे फोकस्ड साइलेंस कंट्रोल कर किसी तो कई जन को पचारे कहला अरे तू नीरव होकर कौन बसीचु कौन साधना फाधना कलुनी कहला कि साधना मो कहला नीरव होकर कहीं बसचु ना गपिया पाखे कहीं ना गपिया तो कहीं ना क्या सागर गपी तेणु चिंता कर देखु जन लोग कह तू मोबाइलटा कहीं धरचु मोबाइलटा धरिक कहीं बसीचु कहला किस तो कम नहीं मोबाइलटा धरिक बसुच तो जापरूनु मोबाइल धरी सारापर एडू सेडू जिन आसूँ चेतना कुआडे कौन डिग्रेडेसन होची आखि उपर प्रेसर पड़ुची मुंड उपर प्रेसर पड़ुची कि चली सी सब जिन हो लोकों पाखे प्रश्नटा जो सी लोक जानी सारी प्रश्न आसो तेणु उत्तर देवाई से पूरा प्रस्तुत होकर रही उत्तर देवाई कि भी उत्तर आसो देवाई प्रस्तुत होकर रही तेणु ये कहते कौन स्पीचटा कौन हम ना गोटे क्रिएटिव टूल सृष्टि कर जो पदटा कहीदेव से पदटा को लेकर कौन कर दुनिया गढ़ी हम दुनिया बढ़ी उठो किंतु से साइलेंस कौन कर जदि कंट्रोल करेंगे फोकस करेंगे स्काटर्ड होना तो एणे तेणे विच्छुरित हो कंट्रोल करेंगे गोटे पॉइंट उपर रखिथे गोटे पॉइंट माने जमी कहल ना बारंबार जमी आपको कहे 20 फुट जदि पानी खोलिबे ताले पानी बाहर जदि गोटे जगह खोलिबे ताले पानी बाहर कि जब ये 2 फुट से 3 फुट हो संभावना ना तेणु स्काटर्ड होकर एणे तेणे पड़ी 20 फुट खोली कि गोटे जगह खोली ना आउ कौन है कंट्रोल कंट्रोल करी गोटे जगह फोकस करें तेणु ये जो कंट्रोल माने जी दरकार से कह जार आवश्यकता अच्छी से कर अଯଥା माने टिके भी बेसी नुह टिके भी कम नुहे तेणु एमती गोटे समय से आसीज अधिकांश समय आप नकले भी से आसीज कारण भगवान जो पठे आपको अनेक फ्रीडम देते ना से तो आसबनी रही किंतु गोटे समय आसिक पहुँचू आम कौन करूँ हठात जो दुनिया नुआ नुआ दुनिया देखा आरंभ करेंगे से पागल हो कुआटे कौन पागल भाई एटी हाथ सेठी हाथ सेठी हाथ सेठी हाथ एम सब मारा आरंभ करेंगे कि से बेसी दिन रही किसी समय पर से कौन कर धीरे 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 कौन कर बंद हो गोटे छोटिया कथा कहूँ आप बुझी ने गोटे राजदरबार में जन को कवि को बेस्ट कवि अवार्ड दबा बाहरला माने बाहर पूरा डिसीजन निगला से तो डिसीजन ने एमती गोटे कविंर ना बाहर गला नाटा डिक्लेयर करागला जी कि कहीं चिन्ह ना दुनिया कहीं देखी ना से घर कौटी भी जानी ना घर द्वारा नहीं कुआड़े जंगल रोज ये लोक सो जमी आनाउंस करागला जमी माने ये दिज्व अननोन जमी कहले ना माने मत लेट मी डाई अननोन अनसीन इंग्राजी श्रेष्ठ वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री आप पढ़ी थे लेट मी डाई अननोन अनसीन माने एमती जो से भावुँ आप किए कहार कान में पढ़ी थे जब पढ़ी थे इंग्राजी साहित्य पढ़ी थे जानी थे लेट मी डाई अननोन अनसीन ये तेणु से भाया गोटे लोकटा तापर पचरा है ये लोकटा को तुम बेस्ट कवि बोलिक कहूच दिहब से लोक किए से कौन तार सृष्टि कौटी रोचे कौन तार कंट्रीब्यूशन कौन केते खंड बही बाहर जमी आप नॉर्मली जमी सब जुक्ति करती कौन कर जुग को केमी कौन संदेश देती पाठ कौन पढ़ी विभिन्न जिनस प्रश्न आसिक पहुँचले से राजा तक बसी मंत्री बसिक बुझेले कहले सी एमतीका कवि एमतीका स्रष्टा जहाँ को आम बाछीचु बा पुरस्कार दवाई जाऊँ ताकू कहीं जानी ना अननोन अनसीन कहले सेमितिका लोक कहीं ना तो जा बाहर पेपर तो ना बाहर कौटी तो जाकर बही लिखिनी एमती कौटी अवार्ड किसी पाइनी लोक किसी रेफरेन्स ना एमती एक लोक केमी कौन दब कहले से लोक हूँ मंत्री बुझाऊँ कहले से एमतीका लोक तार किसी कौटी ना कि नीरव स्रष्टा तेणु आम कौन करूँ अवार्ड दबू बोलिक स्थिर कल सागे सागे से कम्प्लेन कले नीरव स्रष्टा आप अवार्ड देले बोलिक भावुँ तो किए से लोक से लोकटा ना तो कह ना से लोकटा ना हूँ ओहो से भर जन अमात्य थी ओहो यही भाया लोकटा कि ना हाँ से मो सागर दिन स्कूल रे पाठ पढ़ुला वन्स अपन ए टाइम ही वाज माय फ्रेंड मो बंधु थिला हाँ मुझे जो शिशु अवस्था थिला कौशल पर्यंत लेखालेखि करूला किंतु जो आम सागर स्कूल कॉलेज रे पढ़ला से कौन है ना मुझे जहाँ अनुभव करी सी बेसी लेखालेखि कला ताठू अनेक लोग भल कविता लिखिते आ भल कविता लिखिते तेणु बर्तमान गोटे कम कहे राजा जो डिसीजन ने आम तो किसी कहीपर ना गोटे तर्जमा कराऊ गोटे विश्लेषण कराऊ प्रकृत में छिनभिन कराऊ खोलताड़ कराऊ जो मैंने सब लिखुले कंपेयर कराऊ दब एक कथा शुणी सारापर मंत्री कहले रुह तुम जहाँ कहे ठीक सी लिखुले तुम जानी ता परवर्ती अवस्था अनेक लोक लिखिले जानी किंतु मुझे कहीं आम अवार्ड देलु से कथा पचारूना न जानिक कौन हो गोटे लोक जानिक डाक दे दौर ना कौन
ନା ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯୌବନରେ କୈଶୋରରେ ଚିଠି ମାନେ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ସେଟା କବିତା ଲେଖନ୍ତି ନା କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ଝରି ଆସେ କି କାହାର ପ୍ରେମ ପ୍ରବଣତାରୁ ବାହାରି ଆସେ ତ କାହାର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରୁ ବାହାରି ଆସେ କବିତା ବାହାରେ। ତେଣୁ ମାନେ କହୁଛି କ'ଣ ଦରଦୀ କବିତାଟା ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଯେତେବେଳେ ଦରଦୀ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଯାକ ଛୁଇଁବ। ତେଣୁ ଏଟା ହେଉଛି ଯୌବନର ଇଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କହିଲା ଆଜ ତକ ଯେତନି ଆଶିକ ପୁରାନେ ହୁଏ କୋଇ ଶରାବୀ ହୁଏ କୋଇ ଜୁଆଡ଼ି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କବିତା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଯୌବନରେ କୈଶୋରରେ ଲେଖନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଲେଖନ୍ତି ଭଲ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟା ହୁଏ କ'ଣ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ତାଡ଼ନାରେ ହଉ ପରିବେଷ୍ଟନ ଭିତରେ ରହିକରି ନିଜର ମାନେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକରି ଏ କୁଆଡ଼େ ଫେଡ୍ କରିଯାଆନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ କି କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଚୋରି କଲେ କି ଧାରଣା ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା ଲେଖିକରି ବଜାୟ ରଖିଛି କିଛି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ତିଆରି କରି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କବି ସେ କବି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବାଛିକି ରଖିଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କହିବା କଥା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ଅନେକ ସମୟରେ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ସିଏ ସାଇଲେନ୍ସ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଲୋକ ଯାଇକରି ବରଞ୍ଚିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନା କ'ଣ ଲୋକଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛି ସାଧନାରେ ନା କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲ ସେ ଏମିତି କିଛି କହନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲ ନା ବହୁତ ସମୟ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଛି ଆଖି ବୁଜିକରି ବସୁଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଛି ନୀରବରେ ଏକାକାରେ ବସିଛି ସେ ଏମିତି କିଛି କହନ୍ତିନି ଚାଲେ। ଯେମିତି ଜଣେ ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏକାଧିକ ବାର ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଟି ଖୋଲିଲେ। ଏଇ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଆଉ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି କିଛି କହନ୍ତିନି ଗୋଟାଏ ଥର କହିଲେ ହି ଇଜ୍ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟିଂ ବଟ୍ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟିଂ ଅନ୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍। ନୀରବ ରହୁଛି ସାଇଲେନ୍ସରେ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ନୀରବରେ ବସି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଇଲେନ୍ସ କହୁଛୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଖି ବୁଜି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ବୋଧେ ଇଏ କରୁଥିବେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୋଧେ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କାହାର କେମିତି ଅଛି କେବଳ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯଦି ସାଇଲେନ୍ସଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ହେଇଥିବ ଆଉ ଫୋକସ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଉ ଇନର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହେବ। ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ଆଖି ବୁଜି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ବସିଛି ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ଲୋକ ବସି ନୀରବରେ ବସିକରି ପାଗଳ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ତୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଉ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ୟାକୁ କେହି ଆସିଲେ ନା ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଯାଇକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପିକରି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଜଣେ ନୀରବରେ ରହିକରି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କହିପାରିବନି ଯେ ତାହାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହି ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କଲା ସାଧନା କଲା ସାଧନାରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କଲା ସାଧନାରେ କିଛି ଗେନ୍ କଲା ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କଲା ସିଦ୍ଧି କରିକରି କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଦେଲା ସବୁ ଯାକ ତାର ଘଟିଗଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକରି ବାର୍ଗେନିଂ କରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ମୁଁ ଯାହା ଏମିତି ସାଧନା କରୁଛି ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଦେବି ତାହା ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। ରାଜା ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମିତି ତାର କିଛି ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ରାଜା ତାକୁ ବସିକରି କହିଲେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ନା ହଁ ସାଧନା କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଅଛି ସେ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେବ ମନ୍ତ୍ର ନେବ ଯାହା କହିବ ତାହା ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜା କହିଲେ ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେଠୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ଯାଇକରି ତୁ ଏମିତି କିଛି ମନ୍ତ୍ର କର ଆମେ ତତେ ଦେଖିବୁ ତୁ ତୋର ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କରେଇ ଦେଉଛୁ ଆମେ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲା ହଁ ମୁଁ ତ କରିଛି ମୋ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆଉ କନଫିଡେନ୍ସ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ବଟ୍ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍। କନଫିଡେନ୍ସ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ବଟ୍ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ଗଲା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ସବୁଦିନ ତାର କ'ଣ କରେ ନା ଗୀତ ବୋଲେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼େ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଭୋଜନ ଖାଇବା କରନ୍ତି ସବୁଯାକ କଥା ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଏକୁଟିଆ କେହି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲା ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା କେଉଁଠି ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍କେ ବେପାର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍କେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଲୋକ ଯାଇକରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣିଥିଲେ ତା ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଥିଲା ସେ ସାଧନାକୁ ଭଗବାନ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଉଥିଲେ ଏସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେପାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ଯାଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଭଗବାନ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କ୍ଷୀରି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ଜିନିଷ ସେଠୁ ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଆଲୁଅ ଦେଖାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ମୋ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। କାରଣ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର କଲି କିଛି ହେଲା ନା ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରୁଭ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଲାୟାର ମିଛ ଫଲସୁଡ଼ କରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଛ କୁଆଳି ମିଛୁଆ ଆଉ ମୁଁ ଫଲସୁଡ଼ ଭିତରେ ରହିଛି ତେଣୁ ମୋତେ ନେଇକରି କ'ଣ କରିବେ ଫାଶୀ ଦେବେ। ସେତିକିବେଳେ ଯାଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିବା ଆରମ୍ଭ କର ହେ ଭଗବାନ ହେ ନୀରବତା ତୁମେ କଥା କୁହ ନହେଲେ ମୁଁ ଫାଶୀ ପାଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ।
ଆଉ ଆସୁନାହିଁ, ଜେଲ୍ରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛି କାନ୍ଦୁଛି, ଭଗବାନ ଯାକୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ତୋର ସାଧନା ଥିଲା, ସରଳତା ଥିଲା, ସିଦ୍ଧି ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ବେପାର କରିବାକୁ କହିନଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ବଡ଼ ଶିଷ୍ୟ ଇଏ, ମୁଁ ତୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍। କ'ଣ? ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବସିକରି ସଢ଼ିକରି ରହିବୁ, ନା ମୁକ୍ତି ପାଇକରି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସେ ଆଉ ତୁ ସେ ଫଳ ଆଉ ତୋତେ ଫଳ ଯେଉଁ ଯାହା ଯେଉଁ ଗେନ୍ କରିଥିଲୁ ସେ ଫଳ ଆଉ ତୋ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବୁ କାମ କରିବନି। କେଉଁଟା ଦରକାର? ଲୋକଟା ବସିକରି ଠିଆ ହେଉଛି, ଭାବୁଛି, ସାଧନା କରିଛି, ସିଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ତ ଫଳ ପାଇସାରିଲାଣି, ବଞ୍ଚିଲେ ବି ଲାଭ କ'ଣ, ମଲେ ବି କ୍ଷତି କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି, ନା ସେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିପାରୁଛି, ନା ମରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପଟକୁ ମାଗିପାରୁଛି, ନା ସେପଟକୁ ମାଗିପାରୁଛି। ସେତିକିବେଳେ କହୁଛି, ହେ ନିରବତା, ତୁମେ କଥା କୁହ। ଭଗବାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନର୍ କ୍ୱାଇଚ୍ୟୁଡ୍। ଯେଉଁ ନିରବତା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ନିରବତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କହିବି ଘର ନିରବ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁଯାକ ସୁନସାନ ଲେଖୁଛି, ବଜାରଟା ସୁନସାନ ହେଇଯାଇଛି, ଖରାବେଳ ହେଇଯାଇଛି ସୁନସାନ, ଛୁଟି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁନସାନ, ଶନିବାର ରବିବାର ଅଫିସଟା ସୁନସାନ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ଖେଳି ସାରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସବୁଯାକ ସୁନସାନ। ଏମିତିକା ସୁନସାନ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇଲେନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାଇଲେନ୍ସ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନର୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ଯେଉଁ ସାଇଲେନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଇନର୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ଭିତରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭିତର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ଭିତର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ନଦୀ ନାଳ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ କଳକଳ ନାଦିନ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଆପଣ କହିବେ ଏଠି ରକ୍ତ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ନ୍ୟାରୋ ଟନେଲ୍ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବି କେମିତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଇନର୍ କ୍ୱାଇଚ୍ୟୁଡ୍, ନଟ୍ ମିୟରଲି ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଯେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି ନୀରବ ହେଇଛି ତା ନୁହେଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ କହୁଛନ୍ତି ଇନର୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ? allows a deeper connection with the divine। ସେଇ ଯଦି ଇନର୍ କ୍ୱାଇଚ୍ୟୁଡ୍, ଇନର୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବ, ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଏ ଆଲାଉ କରିବ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିବ? କନେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। କନେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ବସିବେ, ନୀରବରେ ବସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେମିତି ମା ପଠଉଥିଲେ, କେଉଁଠି କାଲି ପହରଦିନ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କହୁଥିଲି, ବୋଧେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ସେଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଉଦାରକୁ, ଉଦାର ତୁମେ ଯାଅ ସେଠି ଯାଇକରି କହିବ, କହିବା ଆରମ୍ଭ ନା ମୁଁ କହି ତ ଜାଣିନି, ବୁଝି ତ ଜାଣିନି, କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ତୁ ଯା, ସେ ସବୁ ହେଇଯିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ, ତୁ ଯାଇକରି ଠିଆ ହେବୁ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଯାହା ହେବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ସେ କଥା କହିବ। ସେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପଡ଼ା ସ୍ପିଚ୍, ଅଭିଭାଷଣ, ତାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମି, କେହି ଆ ଭିତରେ ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେଉଛି? କିଏ ଦୀପଦ ମନେ ରଖିକରି ପାଠକୁ ଯାଇକରି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ନହେଲେ କିଏ ଧରି ବହି ଧରିକିରି ବସି ଲେଖିବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଦେଖିବେ ସବୁ ବଦଳିଯିବ, ରିଅଲାଇଜେସନ୍ଟା ଦେଖାଯିବ। ଏଥିରେ ବହି ପାଠ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି, ବହି ପାଠ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଏ ମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛ? ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛ? ପାରାଗ୍ରାଫ ବାଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛ? ନା ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଭିତରକୁ ଆସିଛ? ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଲେନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ କଲି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ତ ଜିନିଷ କାମ କରୁଥିଲେ, ଅଧା କାମ କରିଦେଇଛି, ହଠାତ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ସାଇଲେନ୍ସଟା କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜିବେ। ସାଇଲେନ୍ସଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଗୋଟେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୋଟେ ସାଇଲେନ୍ସ, ଇନର୍ କ୍ୱାଇଚ୍ୟୁଡ୍, ସାଇଲେନ୍ସ, କ୍ୱାଏଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ, କ୍ୱାଇଚ୍ୟୁଡ୍, ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କର, ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍, ବି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍। ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ସାଇଲେନ୍ସ କରୁଛ ନା? ହଁ। ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ନା? ହଁ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ? ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପୃଥିବୀ ସାରା ସାଇଲେନ୍ସ ଉପରେ, ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେତେ ଲୋକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ସଜେଇବେ। ସିଏ ଯେଉଁଠି ସରିଲା, ତାପରେ ସେଠୁ ଯିବେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କେଉଁଠି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲି, ସାଇଲେନ୍ସ, ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖିକରି ପଢ଼ିଦେଲି, ଗଲା, ସରିଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏମିତି ପଢ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ତ ନାହିଁ ସିଏ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀଟା ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ PhD କରୁଛି, ଡିଲିଟ୍ କରୁଛି, DSc କରୁଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି? ଯାଉଛି, ଖୋଜୁଛି। ହେଇ ସାଇଲେନ୍ସ ମନେକର ସ୍ପିଚ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସାରା ପୃଥିବୀର ବିରାଟ ବିରାଟ ଲିଟରେଚର କିଏ କ'ଣ ସେ ସ୍ପିଚ୍ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ସବୁ ସଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ ସେଠୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପୁରା ମାନେ ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫ୍ରମ୍ ବଟମ୍ ଟୁ ଟପ୍,
ताकू सब खेलवा आरंभ करेंगे तापर धीरे 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 सब कौन करेंगे मनस्थ करेंगे भितर को जीवा आरंभ करेंगे सजेवा आरंभ करेंगे आपड़ कहे ना गोटे पाराग्राफ बसिक मुझे पढ़ीदेवी ना 2-4टा पाराग्राफ ना 5-7टा पाराग्राफ आनी ना श्री अरविंद तो लिखिंट सपोज कंपाइलेसन होती आणिक पहुँची लिखिदेवी तो है कंपाइलेसन आप कौन PhD कले ता भर बही तो छोटे लिखाई कंपाइलेसन साइलेंस या लिखाई स्पीच या लिखाई यूट्यूब लिखाई आपंकर सब छाड़ी तो आप रिसर्च कले कौन PhD कौन कले DSc कौन कले से जो गभीरता भीतर को जीवाटा ही हूँ जहाँ को कहले कौन करने ना कनेक्शन डीपर कनेक्शन विथ द डिवाइन डीपर कनेक्ट जदि कौन हम जदि बाहर इनर क्वाइचुड थी सी आमको बाट देखईदेव कौन करने बाट देखईदेव जोटी देखईदेव भगवान पाक केमी जीव सहित संपर्कित केमी हम से बाट देखब आदि आम सरफेस मन में आखि बुझिक बसी कौन गोटा भावुवा ना कपी करवा मुड्रे ताहले कौन हम से कनेक्शन आसोनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ग्रोथ किसी हम ना तेणु भितर को जावाक पड़ो सबूक करूँ किंतु साधना जो साधना तार जो पथ तार जो रास्ता ताकू लिखाई से विच्युत हुए सबू कर सबू करने को अच्छी ठीक अच्छे जो जार आवश्यकता अच्छी आम जा पहुँचू अधिकांश नुहे 95% स्टेज को जी जा पहुँचला कान आसिक डाकुवे जड़े कान कहते आज्ञा जमा तत्व कहतु ना पाठ कहतु ना गप कहीदेकी जातु तेणु चेतनार अनेक जुग चलीज खोल ना तेणु से कौन करा पड़ो निज कौन करने पड़ो से जो साइलेंस भीतर को आपको जावाक पड़ो तापर जहाँ आसो लोक टे टच कर जब बही पढ़ुवे सरफेस उपर आसो ना से कौन कहले जो इनर क्वाइचुड कथा कहले नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ कौन होती स्पीच किंतु जदि इनर क्वाइचुड आसीगला सी आपको अलाउ कर कौन पाए डीपर कनेक्शन विथ द डिवाइन खाली डिवाइन छुई देकर पड़े जमी कनेक्शन नहीं गला ना डीपर कनेक्शन विथ गभीरता भीतर को आपको नब कनेक्शन भीतर को नब आउ कौन कर फैसिलिटेट्स द ट्रू एक्शन जहाँटा करवा आपन दरकार मु जानी कौन करने जमी कहे आपन को लेबर मार्केट को लेबर लोक आसिक पहुँचती कम को जी दरकार अच्छे कम देखापी जहाँ दरकार अच्छे सी जी हायर करने किणिक आनी लोक नहीं जावाई से जानी ना कि प्रकार कम पचारती बेले बेले पचारती मोर यही टाइप कम जब किए जाच आस ना सी तुमको नहीं जाए नहीं जा सारापर कौन हम जदि आम एक्सपर्ट होता आम लेबर मार्केट कहीं आसता सी तो आमको आम तो बहुत डिमांड था किए कौन नहीं जाता आम ये करते लेठी आसिक पहुँच आमको नहीं सी तार जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छे से अनुपात कम कर आरंभ करेंगे तेणु ये जो कौन सी गाइडेंस करेंगे जो मोर यही कम तुमको या करा पड़ो मोर यही फैक्ट्री तुमको या कम करा पड़ो इंजीनियरटा कि कम कर बैंक माने क्लरिकाल पाइछ तेणु बैंक क्लर कम कर कहे ना मो प्रोजेक्ट डिजाइन करी बोलिक बंध बाड़ रास्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट करेंगे कि विंड पावर केमी फॉर्मेशन हम कि सोलार पावर केमी कंजप्शन हम मुझे कथा करी ता करेंगे आपको जो कम दिखाई से कम करेंगे तेणु बर्तमान हूँ कौन जब इनर क्वाइचुड थी ताले से कौन कर कनेक्शन करदेव कनेक्शन कर दे सारा कौन हम यही कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन जब आम पाइबू थ्रू इनर क्वाइचुड इनर साइलेंस तापर कौन हम ना सेतिक बेले कौन हम फैसिलिटेट्स द ट्रू एक्शन जोटा रियली आम जहाँ करने को आसीच ताहा कौन कर से बाट खोल आरंभ कर से जिनस करा पड़ो से जिनस किए करे ना साइलेंस करे मात्र गोटे लाइन ही आलोचना कम करूली जहाँ हो परवर्ती अवस्था देखा समय हो गला आम आसंता काली भेटा वंदे मातरम समस्त प्रणाम धन्यवाद गुड नाइट।